Good morning guys. Ngayon guys, mag-ano tayo ng big question. May init pa guys. Oh. Tapos itong champurado natin guys. O diba? Tapos ang tanawin natin guys, puros green. Oh. Sa likod guys. O. Diba? Kain tayo guys. Ito yung big guys at saka champurado. Ito guys, may init-init pa talaga. Ayan naman. Yung loya. Kita nyo guys, umuusok pa. Oh. Kita may usok ba? May init guys, kinin natin sa uling. Champurado at saka biko. Di ba guys? Champurado. Tapos magkano tayo ng kamuti guys. May maraming kamuti din guys. Yung gulay-gulay. At saka doon. Yung mga tinanim tayo doon. Sili natin. Muntik na magbunga yan. Good morning, good morning.